हेलो सांग माने मु आज वीडियो बन पारि सका बहुत व्यस्त थी तो आज भाई को मैरेज रिसेप्शन पार्टी तो सेठिक आम जाऊँ तो मु पूरा एवं रेडी हो गले देखो तो मुझे देखा जाऊँगी मो झी भी ये रेडी होगी बसी तो ये वर्षा दीदी पार्लर आम अच्छु पार्लर ना हो 59 मेकओवर एवं पार्लर भी बाहरी आसलुणी देखो तो मुझे देखा जाऊँगी बाहर मौसम टा बहुत ही बढ़िया होता से भाविली टी भिडियो करके सांग मान सहित सेयार करदेवी से जा बेड़र कि मुहूर्त भिडियो करदेवी देखु बाहर रास्ता बहुत सुंदर देखा जाऊँगी चारिपटे केते जंगल अच्छी देखिले बड़ आग बाहरनी देखो बाहर थी कौन देखा गाड़ी थोड़ी काश्मीर मन दुख हो जंगल कम बाघ भालू बाहर ना A few टॉयलेट थिला ये हो सब मजा नहीं हाय कर देला हाय कर देली हाय कर दे करबनी कुछ कहबनी हाय कर दे हाय आमे तीन जाए बाहर मौसम को एंजॉय करूँ देखते केते नेचुरल हो जगह नेचुरल ब्यूटी ब्यूटी बहुत सुंदर देखा जाए परिवेश मो देढ़शुर मैरेज जेहेतु मुझे पाखे जाकि भिडियो करें आम जहाँ को देखापी तो से भाविली दूर भिडियो करके आप सेयार करदेवी फैमिली मेंबर्स सब एकाठी देखाई समस्त चलतु ए देखा आम कड़े जाऊँ ये हूँ माटी तले गोटे घर तो माटी तले बापांग घर घर बन तो आम से माटी तल भितर घर को आम देखापी आम माटी तो भितर थी से घर भितर गल गपसप कल बहुत बढ़िया लगुला से घर
घरटा बहुत ही सुंदर थिला बहुत ठंडा माने वर्ष सारा दिन कि बहुत ठंडा मारुला गरम रे भी से घर भीतर बहुत ठंडा लागला माने आमे बे पळे आसु दीदी घर को तांको छाड़ीबा पई से भी मैरिज थे तांको छाड़ीबा पई मटे पळे आसु देखन ये मो भणंजा यांको घर एडी तांको छाड़ीबा पई आसीछु पिला मन दुख होइगला मामू घर जाई थांता लेगी पूरा हालिया आ जाओ ऐसा का छाड़िया हरी कौन करू छु खेल जो मंदिर भोजी के जाजी को एडी आस आस रुबेदी चा बसैलेनी देखंतु स्पेशल चाय अच्छी सी बात स्कूल छुट्टी ट्यूशन छुट्टी सर कहितले बाहुला छुट्टी माछ विचार करना देखो এটা কি গছ বউ এটা কি গছ এলা কই এটা প্রাইটা গছ এটা প্রাইটা গছ এইটা গোলাপ গছ এটা কমলা গছ এটা কমলা গছ এইটা মল্লি গছ গছটা দেখো না এটা এটা মল্লি গছ এইটা মন্দার গছ হাইব্রিড মন্দার একটা গোটে মন্দার হাইব্রিড মন্দার এইটা হলা কলরা গছ হেলা ଆମର ଭୋଜି ଆସିଛି ବାହାଘରରେ ଖାଲି ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। କାଶ୍ମୀର କେମିତି ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ମ୍ୟାରେଜରୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଆମେ ଏବେ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ରହିଗଲୁ। ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଣଜା ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେ ଜିଦ୍ଦି କଲେ କି ମାଇଁ ମାମୁଁ ଆଜି ଏଠି ରହିଯାଅ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରହିଗଲୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅ ଆଉ ତା ବାପା ପୁରା ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପାଗ, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ଛଣା ମାଛ, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲେମ୍ବୁରେ ଚକଟା ହେଇଥିବା ପାଗ। କି ଶାନ୍ତି ଖାଇବାରେ। ତାପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏକାଠି ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ମସ୍ତି। ବୋଉ କେମିତି ପାଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାଶ୍ମୀର କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ? ଝିଅ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ତା ପାଟି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇବ? କୋଉଟା ଖାଇବ କ'ଣ ଟିକେ? ମାନେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ପାଟି ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ପାଟି ଭିତରେ ପଶୁନି ଅଣ୍ଡାଟା। ଦେଖି ଦେଖି ଖାନି ଖାନି ଆଉ ପାଟି ପୁରା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଦିନ ସାରା ତ ବୁଲି ବୁଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ।